बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इंतहाई अहम खबर ये है जनाब कि अमेरिका जैसी सुपर पावर का ज़वाल जो है वो शुरू हो चुका है और बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो अपने ज़वाल की तरफ, या ये कह लें कि शायद ये बात अभी कबल अज़ वक्त हो कि जिस तरह सोवियत यूनियन का शराजा बिखरा था उस तरफ जो है ना बड़ी तेज़ी से अमेरिका बढ़ रहा है। हमने अपने पिछले एक वीलॉग में बताया था कि ईरान इजराइल अमेरिका की जंग की वजह से दुनिया की सियासत जो है तब्दील हुई है। उन तब्दीलियों के हवाले से आपको जो है वो पूरा आगाह किया था, लेकिन ये तब्दीलियाँ रुक नहीं पा रही और ये जितनी भी तब्दीलियाँ इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो डैमेज हो रहा है वो जनाब अमेरिका है और वो अपने ज़वाल की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इस पर बात करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि थोड़ा सा जो खलीजी ममालिक के अंदर इसी जंग की वजह से तनाव आया है, इख्तलाफात हुए हैं, उस हवाले से थोड़ी सी बात कर दूँ कि आप सब ने सुना है कि ओपेक और ओपेक प्लस के अंदर से यूनाइटेड अरब अमारात ने अपने आप को अलहदा जो है वो जनाब कर लिया है और 1 मई से ये फैसला इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। ये उन जो बरामद करते हैं अपनी ऑयल पेट्रोलियम मसनूआत, ये उनकी तंजीम थी जो जनाब 10 से 14 सितंबर 1960 में इसका क़याम जो था वो अमल में आया था। ये तंजीम के जो ममालिक हैं जनाब, ये 70% जो दुनिया का तेल है वो इन ममालिक के से जो है ये पैदा करते हैं। और अब जो जिस तरह मैंने कहा तब्दीलियाँ आ रही हैं, ये ओपेक के ऊपर भी तब्दीली आई और इसके बड़े एक अहम रुकन यूनाइटेड अरब अमारात ने इसको जो है वो अपने आप को इससे अलहदा कर दिया। इसके जो दीगर ममालिक हैं इनके अंदर जो है अलजायर है, अंगोला है, इंडोनेशिया है, ईरान है, इराक है, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और वेनेज़ुएला जो थे वो शामिल थे। लेकिन अब जिस तरह मैंने कहा कि यूनाइटेड अरब अमारात ने इसको अलहदा कर लिया और ओपेक प्लस के अंदर रूस जैसा अहम मुल्क जो है वो भी जनाब शामिल था। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि जो अमेरिकन ज़वाल का बायस बन रही हैं इस जंग के नतीजे में जो तब्दीलियां आ रही हैं वो क्या है, नाकाबिले यकीन तब्दीली वो ये है कि जनाबे वाला दुनिया के बहुत से ममालिक ने, जिस तरह यूरोपियन ख़ास तौर के ऊपर जो है यूनियन जो है उनके ममालिक ने जो हर मुल्क के पास अपने जो गोल्ड के ज़खायर होते हैं सोने के, वो अमेरिका के अंदर रखे हुए थे। अब क्यों अमेरिका के अंदर रखे हुए थे ये मुझे नहीं समझ आती, लेकिन बहरहाल उन्होंने रखे हुए थे। तो जनाबे वाला सबसे पहले अब इन ज़खायर की मुंतकली का काम जो है वो शुरू हो चुका है जनाब। फ़्रांस ने ये काम शुरू कर दिया है। फ़्रांस ने अपने सोने के ज़खायर जो है अमेरिका से अपने मुल्क के अंदर मुंतकिल करने शुरू कर दिए हैं, जबकि जर्मन और इटली के अंदर जो अपोजिशन जमातें हैं वो हुकूमतों पर ज़ोर दे रही हैं कि जनाब वो भी अपने अपने जो है सोने के ज़खायर जो हैं वो वापस मंगवा लें। अगर ऐसा होता है तो यकीन करें ये काम जो है मेरी और आपकी सोच से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होगा, अमेरिकन इकानमी के लिए कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होगा, क्योंकि सोने के ज़खायर के हिसाब से जो है आपकी इकानमी जो है वो ऊपर नीचे जो है जाती है। तीसरी अहम तब्दीली जो है वो ये है कि अरब रियासतों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए बरस से अशरों से दाइयों से जनाब अमेरिका के ऊपर इन्हिसार किया हुआ था। और जाहिर है आपने देखा कि पूरे गल्फ़ के अंदर सऊदी अरब हो, यूनाइटेड अरब अमारात हो, कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, मराकश, इन सब के अंदर जो है अमेरिकन अड्डे जो थे वो मौजूद थे और हैं अभी। लेकिन अब इस जंग की वजह से उन्होंने ये देखा कि हमारी ये सिक्योरिटी नड्डों की वजह से, तो सिक्योरिटी हमारी क्या होनी थी, नड्डों की वजह से हमारी सिक्योरिटी जो है वो उसका सत्यानाश हो गया है कि हमारे मुल्कों को बमबारी हो रही है ये। तो अब उन्होंने ये सोचा है कि हम आपस के अंदर जो अरब ममालिक हैं वो एक अपना दिफाई जो है वो एक इत्तेहाद बनाएं। और आपके लिए बड़ी एक खुशगवार हैरत की बात होगी कि उस दिफाई इत्तेहाद के अंदर पाकिस्तान भी शामिल होगा और पाकिस्तान उसके अंदर पाकिस्तान को एक जो कलीदी जो है वो किरदार जो है वो जनाब दिया जाएगा। अच्छा, चौथी अहम तब्दीली, और ये भी जनाब अमेरिकन इकानमी के लिए जो पहले मैंने बताया उससे भी ज़्यादा ज़हर कातिल जो है वो साबित होगी, वो ये है कि यूरोपियन ममालिक का और दीगर बहुत से दुनिया के ममालिक का, लेकिन यूरोपियन ज़ाहिर है कि एक बड़ी इकानमी है, बड़े एक हिस्सा है, उनका जो वार वेपन्स हैं, जंगी असलहा का कुल्ली टोटली दारोमदार जो था, इन्हिसार जो था वो अमेरिका के ऊपर था। तमाम वो वहाँ से जहाज़ हो गए, बम हो गए, मिसाइल हो गए और जितनी वो वगैरह 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 वो सब के सब वो अमेरिका से ख़रीदते थे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि वंस अपॉन अ टाइम, या यानी समझिए कोई 20-25 साल पहले की बात है, ऐसे ही मैं कंप्यूटर के ऊपर बैठा हुआ था तो मैंने F-16 की जो थी ना, उस वक्त ज़रा यंग थे, मकसद तवानाई भी ज़्यादा थी तो सर्च करना भी, मैंने F-16 की कीमत निकाली
یقین کریں میں F-16 کی قیمت تولوں کے اندر جب لے کے آیا ہوں نا کہ 1 تولہ ڈیوائڈ کی تو وہ سونے سے زیادہ تھی. یعنی وار ٹیکنالوجیز جو ہے، وار ویپنز جو ہیں وہ سونے سے زیادہ وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ مہنگی بکتی ہے. تو امریکہ کی جو اکانومی ہے اس کا بہت بڑا دار و مدار جو ہے یہ وار ویپنز اور وار ٹیکنالوجی بیچنے کے اوپر جو ہے وہ انحصار کرتا ہے. تو یورپین ممالک نے اب یہ کہا ہے کہ ہم امریکہ سے اسلحہ خریدنے کی بجائے یورپ کے ممالک اپنے اندر، یورپین یونین کے اندر وہ اسلحے کی فیکٹریاں لگائیں گے اور وہاں سے جو ان کی ضروریات کا اسلحہ ہوگا وہ خریدیں گے. ظاہر ہے کہ ایک دن میں تو نہیں ہوگا، لیکن کچھ عرصے کے اندر یہ ممکن جو ہے وہ بنایا جائے گا. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی امریکن اکانومی کو کیا کہتے ہیں زمین آسمان سے زمین پر جو ہے نا وہ لے آئے گی. اچھا، اس کے بعد جناب ایک اور چیز کہ ایران نے، آپ کو یاد ہے جب اسٹریٹ آف ہارمز بند کی تھی تو اس نے کہا تھا کہ جی ان جہازوں کو سیکنڈ فیز کے اندر نے کہا کہ ان جہازوں کو وہاں سے گزرنے کی اجازت ہے جو چائنیز یوان کے اندر جو ہے وہ تیل کی قیمت جو ہے ادا کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو اگر ایران نے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایران یہ جنگ کے بعد بھی کرے گا تو اس سے بھی ڈالر جو ہے، جو امریکن کرنسی ہے، وہ اس کو بے حد دھچکا لگے گا اور وہ ڈی ویلیو ہوگا دنیا کے اندر. اور اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اگر چائنا نے ان دی کنٹینیوٹی آف دس ایکشن آف ایران، اس ایکشن کے فالو اپ کے اندر اگر چائنا نے جناب یہ کہہ دیا کہ میری تمام ایکسپورٹ جو ہے وہ چائنیز یوان کے اندر ہوگی، اور ساتھ رشیا نے کہہ دیا کہ بھائی میرا جڑا تیل ہے میں بیچوں گا وہ میں اپنی کرنسی روبیل کے اندر بیچوں گا، تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ود ان دی ڈیز ڈالر کے ساتھ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کیا حشر اور کیا نشر ہوگا. وہ ایک دم دھڑام سے نیچے گرے جائے گی. اور اگر یہ کام ہو جاتا ہے، آپ میری بات یاد رکھیں کہ آج پاکستان کے اندر جو ڈالر 275 270 80 کا ہو رہا ہے نا، یہ یقین جانے کہ میرا خیال میں 100 گیا شاید 50 سے بھی نیچے آ جائے گا. یہ اشر ہوگا. اور ایک چیز سے یاد رکھیے گا کہ سوویت یونین جو تھا اس کے پاس بھی جنگی اسلحہ بہت تھا، نیوکلیر ویپنز بھی بہت تھے، راکٹ بھی بہت تھے، میزائل، ہر چیز اس کے پاس بہت تھی، لیکن اس کا جو شرازہ بکھرا تھا وہ اس کی اکانومی کی وجہ سے بکھرا تھا کہ اس کی اکانومی جو تھی وہ زمین بوس ہو گئی تھی. تو اگر امریکہ جو ہے جناب یہ سارے اقدامات جو ہونے جا رہے ہیں، میں کوئی ہوا میں نہیں بات کر رہا، جو ہونے جا رہے ہیں ہو جاتے ہیں تو اس کی اکانومی زمین بوس ہو جائے گی اور امریکن کا زوال جو ہے وہ شروع ہوگا اور بڑی تیزی کے بعد جو ہے نا وہ اپنے زوال کی طرف سفر شروع کرے گا. اور اس کا بھی جو شرازہ جو ہے وہ اس کا حشر جو ہے اس کا انجام جو ہے وہ سوویت یونین سے کچھ مختلف نہیں ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو میرا ویلاگ اچھا لگے لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں اور ہمارے مرغلہ ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.